Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online Quran lesson. Dear student, in this lesson we will learn the Ayatul Kursi. The importance of Ayatul Kursi is very much. We read Ayatul Kursi after every prayers and also read before sleeping. Allah protect us. Let's start. Repeat after me. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nawm la ta'khuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Thanks a lot. I hope you like this video. Please like and subscribe my channel.